Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa kafaru ni'mat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, sehingga di awal bulan Jumadil Ula niki nggih, atau di awal November juga nggih, tanggal setunggal di malam Ahad niki nggih, kita mulai malih dengan kitab yang baru nggih, kitab Qul Hadhihi Sabili. Kitab niki karyanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani nggih. Yang kita tahu bersama nggih, beliau termasuk guru-guru juga nggih dari banyak ulama Nusantara niki ngoten. Dan termasuk ulama dunia nggih, gurune ulama dunia juga. Dan kita tahu sendiri juga beliau niki termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih. Karena beliau hidupnya teng Mekah, beliau niku juga sebagian tulisane niki juga membentengi murid-muridnya atau umat Islam dari akidah Salafiyah atau Wahabiyah yang mudah-mudah mengkafirkan orang. Intine ngoten nggih. Beliau banyak mengarang kitab tersebut nggih. Kitab yang kita baca niki nggih, niki adalah kitab Qul Hadhihi Sabili. Diterjemahkan nggih, katakan inilah jalanku ngoten. Yang dibahas dalam kitab niki, kalau wingi fikih, kitab niki bahas tentang tauhid nggih, akidah, terus bagian niku juga tasawuf istilahnya ngoten nggih, atau akhlak kita nyebutnya nggih. Sebutan khusus tasawuf nggih. Baik nggih nonton bahas asror rahasia-rahasia dari ibadah-ibadah nggih. Wonten juga penyelamat-penyelamat nopo ae sing kira-kira iso nyelamatkan seseorang nggih. Wonten yang harus menjadi perhatian atau sesuatu yang harus dihindari. Niki isine kinten-kinten kitab niki. Dan pembahasannya nggih, beliau hidup di zaman milenium juga kan nggih. Jadi pembahasannya juga cocoklah cara anwe dengan zamannya ngoten. Yang beliau bahas niki cocok dengan zaman. Dan kita tahu sendiri beliau juga bukan orang sembarangan nggih. Beliau keturunan Nabi juga nggih, Al-Hasani nggih, uripe juga lek mbah-mbahe sebagian niku nggih dari Maroko tirose. Kemudian sebagian hijrah ke Mekah mriku nggih. Said Muhammad sendiri lahirnya nggih teng Mekah ngoten. Jadi Said Muhammad sanes asli, kasarane ngoten lho nggih. Lek mbahe Nabi Muhammad nggih teko Madinah, teko Mekah lah ngoten nggih. Tapi ada beberapa kakek-kakek beliau niki hidup di Maghribi. Kita nyebutnya Maroko ngoten. Baru kemudian agak pindah lagi ke Mekah ngoten. Termasuk ayah beliau Sayyid Alawi nggih. Sayyid Muhammad kita tahu sendiri istilah sebutan untuk beliau Muhaddisul Haramain nggih. Karena beliau juga menguasai ilmu hadis dan beliau tempat tinggalnya di Mekah dan Madinah.
Maksudnya kadang-kadang pindah teng Mekah, kadang-kadang pindah teng Madinah. Ngoten tirose murid-muridé ngoten lek belajar singen teng Mekah berapa bulan, ken teng Madinah pirang wulan, ken teng Mekah malih, teng Madinah malih ngoten. Dan beliau wafat tahun 2004 nggih, atau lek cara Hijriah niku 1425 Hijriah di bulan Ramadan tanggal 15. Yang kali murid-muridé yang pondoke napa cara pondok yang hasil didikan Sayyid Muhammad kan nggih jelas, kata lembaga pendidikan juga niku lek teng Indonesia nggih, teng napa Malaysia juga kan nggih, teng murid-muridé pokoke niku dihauli mesti tanggal 15 Ramadan karena wafatnya nggih tanggal 15 Ramadan. Dan beliau juga cinta ke ilmu sehingga ketika wafat tirose nggih beliau niku tasik ngrungokaken ilmu kasarane karena kepingin wafat nggih dalam kondisi belajar dan napa berhubungan dengan ilmu ngoten. Wafatipun tirose tasik ngaji kitab kasarane. Niku. Dan madzhab beliau Maliki nggih, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki karena beliau bermadzhab Maliki. Meskipun murid-murid yang teng Indonesia niku rata-rata nggih madzhab Syafi'i nggih. Karena yang beliau ajarkan niku bukan hanya kitab Malikiyah saja. Ngoten. Nek teng mriku yang diajarkan juga kitab Syafi'iyah. Selain beliau mendatangkan pengajar-pengajar juga dari tempat lain ngoten. Dadose beberapa kitab beliau niku lek cara fikih kadang-kadang mazhab nggih mazhab Maliki. Jadi tidak semua cara kita Syafi'i moro gawe. Didelok dhisik ngoten. Lek padha kali mazhab Syafi'i mboten masalah, tapi ketika niku mazhab Maliki nggih kita harus napa belajar bab tersebut dek mazhab Maliki lek kepengin ngikuti ngoten nggih. Ada beberapa yang semacam niku. Nah, kitab beliau karangane kata nggih, salah satunya adalah kitab niki Kul hadhihi sabili ngoten. Kita mulai nggih, kita maos muqaddimah riyen nggih, mugi-mugi mawon angsal keberkahan atau kebaikan dari kitab niki nggih. Kali informasi kitab niki sak semerap kula tanggel terencang juga masih belum ada terjemahannya ngoten nggih. Dadi tasik bahasa Arab mawon. Belum diterjemahkan ngoten. Secara resmi belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan